Pai kusare ngal pai ngal labangal nantungalinde pai ngal nandaye de ya paile bido salminon bido lando sidon e jam nokku kala ka wonir don e ka jodor don onon e bengure mon e vippe mon ha awa musibe la euro on la lando sidon e jam ay ko sati kon hino lati musibe ko ati kon so nati ka pai kusare ko partage gol ay do andi vidéo jiding c'est de vraies informations parmi des informations aussi ay do andi wana birdi ko sati kon no lati ay do andi ka kanton ino nangondira Alpha Condé no fala elmin de sori buy awa dalen no way Alpha Condé no fala elmin de sori be buy ka garde présidence mi ala nonka j'avais averti, j'ai mis alerte à certains gardes présidentiels d'Alpha Condé. Aussi, ko de ko birdi. E fala no warugol honorable Ousmane Gawal. Be empoisoni mo aberon ki be taybe wawata. Ara no do andi porto be wadi alerte ginembe be. Be hala ni lamungu. Mayde Ousmane Gawal ko mayde mabbe. Kankoba Alpha Condé ba. Abe tawi dun no marchata. Ando yibe yaltini wo ka mediaji ka plateforme penaleji ono Ousmane Gawal geri men tefa men landaki kono nginu no mo nawni corona ono woni inu de ondiki menen ko men wiyo menen ardibe leyde be menen joma laamu en ay menen ko men bi laamu tobe ko men wi ko yo ngaccutu Ousmane Gawal ko yaawi men landaki si mo nawni corona men landaki si mo nawni pali men landaki si mo Musa men landaka si mo oya son sikki on wada e do birdi Alpha men tete kalam ça je te dis ça c'est la voix de Pai Konsare e jano police gine no way piru de fi biredi awa musibbe wonbe ndar de Pai Konsare noko kala kandarir tommo hey sa hewti étape jigo atawai ino feti hamai hande ko feƴƴata do kon siga ɗum sabuna giɗo hanno neldi mi piiji andi buyara no humpa wada yeso mon nandi Pai Konsare kanko fu yala kono fu manka ayande kadi ko bennata kon ganyo ɗuro to en haray momoni acce milando komboni trafiquante drogue on Alpha Condé ɗo yo nangu garde présidence ɗo yo nangu si officier supérieur ɗum fof koye penale jeya lande lankombo yeyata condidilla guine ɗum famina o ganda terte ɗum on yalta on birdi min yaltinayo e ɗe penale min yaltinayo e penale ɗe laamu Alpha ngu mi yaltinayo penale on foppu mon aray ka baar aray non ɗon andi laamu tongu ngu ɓe wiyeteɓe CEDEAO ande lando maɓɓe on hewtuno lagine Kasambule o kasa no non damaro oni dandi penale de alduden lagine do den ka damaro inni oni dandi do Alpha Condé fempinira do ka inni oni dandi mbudi ko jonnunu don mi kon ka inni wo kono porto be wi hal kayfiya wo porto be wi bebi naila o mapi o diuni damaro wi haray de ko tori jama ko on golle kongol CEDEAO ma be tippa ma be yewteton kere CEDEAO no baki CEDEAO ko kilam bande ay ko babe ma gollata ton be baka ko bandireni ko dum woni CEDEAO ko jonna muntes be prometima wadali sa fodi be wadali si be yiltitanike ma be huwete ko population on yida yarla Alpha moni o CEDEAO ka leydi lagine dum no ma pinimo kono atto en senade en yaday e son hun seko ba fatako wata be so winsine e sendama e modi mada andi gorebe mago no wodi si be yidima e modima hara hidon yara kole la petit andi be bonna yakkunde mon quoi kono e kay no wodi siga Pai Konsare jombima andi wifata tafata ko be ndaru be rewa rewete fo be nangal payngal no puydi gal payngal si jombima perdi donc jonno sek bafata ko waji no sigadi wajuji si o mai ay mi andini on mono selli yahay anano anyama ya sellu donc ko gido aneldi mi original na birdi grand jon kadi e ande ko feƴƴata do kon wobbe mono to
sabuna si minni on ko yaltata ko e video on tawa blogger jo ay goto wawali hebude ko payngal ngal heɓata ko kono mahe wabbe no ton si be yidi may modima hara hibe moni ayle hara on jombindi wana birdi hara na wi gol to mi do fala ha patintin donc non c'est ko ba fata ko wi be so winsine e sende modi mada he peti watanatu edo watanato e makka ay do ngandi non wabbe susatayi de hay modi ma no jogi ma ko jungo odo ngandi fina tawaji mondi ko modi ma yaw 1 kilo wona bawo wiu don on jarama modi ala jikari jonno jama on jabatan jama on ko jombindiro yidindiro odum kolondira wakolela petit donc yada e o son seku ba fatako adon andi se yada en famondira isi yewte non ko woni kon feddude lagina mi do yaltinde do kadoji an kala tori do lando hare mi wata okude na misali mi bona mi anyana kono koni alla tagirimmi mi mo okkilan ko mi maru mi okkitirta ayimbe ben notori anana joni go no sorta to pay ko sari min kadi wada nanka min nami wada no yimbe de parce que joni yimbe be wattilan tororde jama watilan tororde penal kono non gasi be wo kullum ko nder kulli wurata sai son solwi no ngata bano adama ko fiyo ngi wuru do ma dum ala ko torori la ay na mi nyama kala na mi joma jawdi minni o min na mi tororte do na mi ko mi bi yelina mo torori lam pati mun ko nyan ala somber mo torori la ngande kadi minanti miti paema kere mi fala ka ko fala donc ngombo anyi nyire tew hombari anyi gerto hombo anyi nyamugol ko weli torotiri abdela mo woli o son do ko kelitande o yima mi okkay mo 100 francs ay mo kala ko mari ko ngokkata ano do 2019 wabbe no ya 2021 Chicago yimbe ma arabe do ko ay be mala no kono feno wono boni quoi feno wonata dido fofi bonnu go lakkunde ma gido ma America bisoninsine esete modi mana bisoninsine esete modi mana Leina ko bandigine mo fa do wabbe singal payngal arabe bi dekkube bere ko hakkude alarabe moni wabbe sibe de watti laabu dara bi dekkube bere ko ara hibe podi ko wabbe simen ara hibe moni be podi sombere mabbe de wadala be irade on moni hombo moni on ala fere ko alla wadi wabbe si payngal be ara be hubbi be yelanto be mono parce que be redi wana birdi ko original nena yo omba mona nila wabbe si la hara hibe moni hara be fala warta adi quoi be dekka bere be jawda be dalo e dekko ni go yimbe be e sirabe angali balde wala gido yodabu wabbe si di mabe nafete onon do fop ko hombo andi fewndo do ko telephone hombo buri serude ka aduna do ko dum do mi fala yo windanan do parce que pay ko sare yaali Europe anda telephone burdo serude ka aduna do mi fala yo windana telephone burdo on serude ka aduna do ndare ngi ko Allah watta ko ta onon do fo ko mbandi ko telephone hombo buri serude fewndo do ka aduna do telephone burdo on serude kala ko terate on andi wayen mufang windane lan ko telephone hombo buri serude ka aduna do mahen yaden ara en famondiray
corona no wodi kono joma jawdi sofintina kaydo coronavirus no seku de population tampuɓe ɓen kono marɗo jawdi sofintina kaydo o siɗa mari e siɗa okkora e siɗa mari kinni wana gotum kala winduɗo ɗo téléphone ɓurɗon serde kadna ɗo ndaren ko Allah watta kon e puis ko yo windu téléphone ɓurɗo serde wolon étape makko ko fewndi ɗon fewndo ɗo ndaren sen wawa e famodirde ɗo joni wosi golle maɗen nafalima golle maɗen jonnalima giggole amour aray ka bandi guine on andi mene wana birdi ko terre à terre pay ko sare kanko na yawaro ya ko sabbona ɓora o siɗa mari jama on ara ɗa mari fof Languro Mamadi Konde kanyum woni Madik sans frontière adna ko sabu araita on yejjutu Mamadi Konde Madik sans frontière les grands combattants. Je suis avec toi mon frère. Quand je couche je pense à toi. Mamadi Konde. Voilà, ande wona do ko perduɓe liñi alandotoɓe goɗɗum ɓe wola goɗɗum o andi il faut que tu sois sérieux ta ƴettuta ma on jogoɗa clavier ma winda birdi quoi min mi landi ko téléphone on bo ɓuri fewdiɗo ɓurde serude min ko ɗum mi landi woɓɓe no ƴetta andi acce o pagay mon quoi ko ɗum haɗi lagine changea quoi watta on aru sikkon goɗɗo ko sama kala jokkina ton e birdi ha si tawi a wawata jabade ko paykun sare landi makon wata waɗu birdi sa anda ko ya pose hino ga diplomatie ɓe anduɓe on to internet fewndi kono woɓɓe no ga kamɓe hiɓe wawi plantotoɓe quoi awa jama sen yada en famodiray kono noon miɗo faala taw yo weltano giɗoɓe an yiɗanɓe lamɓe andi si payko sare nimano mari mbuɗi o fenay ay buyara ɗo fenana jama inna no marsude ara ko penale ara ɓe andi ko penale fus innugol no mari ko ala ɗum ko tappale innugol kañum ko patron ara no andi fonkay sonata ɗum moƴƴa jama o yiɗa penale ɗe kono ɗa andi miɗo weltanade andi tayɓe lamɓe sabuna sa woni a fenata ko ɓendata ko wosi pay kum fenata no yaado ka kono woniri haray on duwan to weltaniɓe ɓen e yiɗan ɓen sabuna wo téléphone kaka carton wana birdi wosi téléphone ari hara kaka carton andu haray on ɗon hay patima me malimo he jama siɗon humpa o téléphone partage sabuna ko hakkudan e Allah paykun sare wana huɗaɗo ko hande noon kadi laaɓanta jama on fusala kono fuyi manka piiji kesi no andi ɗi dolokaji ɗo ko seruɗi ni ka on ɗaɓɓa yafirki fo siga o so yi ka goɗɗo watti wona blogueur yoli on he wana birdi mo innima Facebook wana golle andu ko huɗaɗo anda ko jokki andi no hande kadi ɓe monoto bien sappe c'est l'argent maman série sa wattoto menen sa wattoto conci laaɓuɗi labaɗi a heɓay kaalisi l'argent ne ment pas l'argent ne parle pas français ni chinois ni anglais l'argent se manifeste devant vous si mbuɗɗi woli fo nanay awa jama nade téléphone ara ko wago innugol le président de la république ma donné un téléphone ara naka carton ɗum nanon miɗo weltaniɓe abonné am mari bañi jama andi menen ko ni no na birdi ɗo kadi goɗɗo jama ne fas wata mono waddo yaru ndiyan joɗɗa yaru ndiyan pose toi yaru ndiyan taw joɗɗa mi holle a jottogoy hakkunde Allah selay monagol sa ngermit a jotto ka jotta yo inemo yo joɗo ɓaaro moƴƴa waɗa niya
kadi goɗɗo meeɗamo memude ko original ka carte en udditay ɗo jama hollen jama ngene nayi huɗaɓe kono mo duwanaki o ɗo waɗɗo ɗum ɗo aray duwanemo inne Allah waɗu barke makko ɗo no andi seede ko min jeyi na birdi ɗo ko ɗo wonɗen waɗugol tijjani men ja le grand chauffeur international chauffeur de dogino auto al 130 kilo par heure na o birdi miɗo respectuma hey pa ko ɗon ɗo andi miɗo andi nayi huɗaɓe ɓeti Allah ya rewde wotere ka rewden ɗo ngeyno jama ndaare ɗo nani nde kadi ɓe mono ombo moni ko ombo pooɗi ko ka wontiri to on tigi muñcito woyi ɓe moni woyi ɓe salusila awa hino ndaare jama hino andi awa ande noon ko ɗo abbe udditen ko yeeso men ɗo ko ɗo wowla ha ɗum heeɓi ɗo ka na birdi blogueur ɓe go wartoto joni taw yennu men mawɓe de ɗo andi ko gandiraɓe ɗum ka o ngala barki taw yennu men de na mene inni on kati so monike ɗum ko haaju mon so ŋermiti men tippa e mon men imminay gardi hoore mon taw yennande hino men haccaka yaadu leyɗe porto ko won ton ko foiray tawa men ka carton nene nanna awa ko ɗo ɓe nata cade original accude jama julɓe tamono tamono terto ɗum nano a tertoto monagol a weltotogoy tu faut pas te fasser sa moni ke tungare a bonni programme terto ɗum a tertoto science on si a moni ke tun haray a bonnani hoore ma wika wata mono ne faut pas te fasser quand tu te fasses seulement haray a bonnani hoore ma awa jama hino nani ka carton ana birdi ko jeluni papa ne faut pas continuer à rêver pour tes saluts jama vidéo ji ɗin ko nendi ay ka wata mono faut pas te fasser quand tu te fasses seulement si a moni ke tungare a tampini horema je te embarrasse jama wika aɗa en watta ɗo piisi ko ɗo watten piiji kesiɗin itti jango eppi Allah nanda e bolonda bondo tan noddan non nde fiyo mi luɓu on waɗon portrait nan mi luɓatade mi luɓata téléphone ona ka tiro ɗon photoji wo ko waɗire vidéo live parce que ko payku sare watta kon no walanoɓe ka sengo wonki wono memanoɓe ko beere walanto sularu wo ko ɗon mi walantoɓe ɓenni ɗum ɗo ko cadeau paykol sare nene ngari mandin barki nene komin ni na birdi a wara jama ko hittungal mon awa heɓike hino nani hino ko duusu on ni na birdi yenno nene goɗɗo heɓata ɗum yenno nene goɗɗo mematadi yenna nene goɗɗo ka Facebook ɗo habbe jango ha faɗɗi jango ɓe wartoto si ɓe wartaki ko mbimba jango kadi ha faɗɗi jangara ɓe woni awa haray on duwantoɓe yo Allah waɗu barke maɓɓe waɗa barki ko ɓe heɓi ko ɓe jokki ko Allah dandu on mi anda ko no noddirtami ay en kafa hunde amoni siɗa moni noddu ɗon dara ɗum siko accu am no jama haray e weltantoɓe na ɗum ɗo tum piiji buy no wodi kono ko si on memi kerje ɗe mi holla on ko buy ari ɗo buy na birdi si on memay min yiyay taw min holla on ka lutti kon ɗo en waynodirɗo on fala on compta ɗo wi on $1500 woɓɓe noyna $3000 woɓɓe noyna kasi ala probléme ko payku sare ko an woni considéral an sikkuɗo komi puyɗo ma en tum ya watta wullude fiyam waɗa darimi ɗiɗo fesa fi payku sare non ara anda wulla haɗi jara ɗi rewa ga wulla ha inna la ilaha illallah
se dugale si gajama moƴƴuɓe ɓe moƴƴa a jama ko koyɓe innata original ana birdi ndaare hey jama konte nani mo konte ali o pati mun ko nyande wata o mono mun ko go aw Facebook ko na birdi ay alfa konde no moni ande kadi be wona taja ande kadi ison tiris no dudi Vous êtes là? Ne faut pas t'effacer de ça monika tungara kan wadi ai corona. An wadi ai problème. Faut pas t'effacer de. Wata mono de. Ino do nane ne goddo yenna de. Voilà. Voilà. Ata mon. So moni ke tu ngara bonni problème ji. Aku de yalla. Beti tahu tak atamayo balik original. Hamba moni. Atamana. Don ngeke piji mun labadum. No, galpaingal alla urni o biddo. Chonti sera prigi. Yeah. Menande pade do wana do de wana $1000 de soda. Parce que mi no no fena. Pade anden ko $1000 dum ko pena le njane. Menande do na $1000 dia ko non ko de yalti fe ondo do ka topu. O ka watti dangal do yawda wara bemma nandi tanen ma ko yaari yare be andi cunne ma de ngatawa kay birdi abbi walle ngo ayanka vrejo comment tout kadi min sa si como si tai vrejo ndari sa vrejo ndari balare engi temo ga ko be woni wo be jalousie wo be moni ko dum min watta be mono atota mi wolante be tabe mono ay be ari monagol o mono tumbulo ka on kadi ko do wonderton sa moni ke tummi bloquete okay abbe wallembe andu be non de wana birdi sa ndari lang hida moni mi bloquete directement sam birdi don sikko de ko sama kala wana birdi de amono to tum bloqué mi halli ma to arde wata mono afu ike monade ka mono mon to tum mi jetta mam paka do mi baka min ni wata mono fu ike monade salu seno momoni ke do are ko kanyu wade ambuloki mo an wada tambuloka ma parce que min ni ma to arde wata mono sa moni ke tungara ya wanyo ene ma wata mono amoni ke pourquoi tu te fasses mono da tumbuloki kadi tonton momo mi do yuro ndoko ko min gollirta do odo kadi o credo do fo contrat bo mi walla mo joni joni ibaka ibuloka itu ya voilà sikki de fono ga be watti dum do hore don be ni pay kursare ti dois manger yido kadi ko sino wane ay dawa ende goddo no mette da ende goddo vi makko no mette ko don di dawa tadi anyude ka okay hara musibbe hande welo nyallangal ko dum woni ko nyalli do aray en weltanto be kambe andi taybe pay kun sare fo mi jantobe lanko moƴƴi fo
e moni ɓe fo Allah ɓe paccito si ɓe moni Allah e ɓe monoto nga ɓe piito ɓe giile ɗum ko haccumo kono andi ko moni ka ko fi on heɓali o non o waɗi vidéo ji duuɓi ɓe moni kamɓe ɗi fo kontuji maɓɓe on fala maaye donc wata mo mono si tawi arkise fotata wata mono faut pas t'effacer pourquoi t'effacer donc jama adnan ko non ko danka seeɗa haray sago Allah sago mum kala ko yiɗon wata ngaldi ngon haray ɓe jarama yalla ɓey dambe ɗum ɗo fof ko ton iwi donc ko watti e mum haray ɗo gandi no yiruɗon non programme ji ɗin miɗo weltani on wonɓe lam neldude kaalisi wonɓe andutude fi Allah hiwro kañum kadi kanko avocat noir e nder mum musidɓe haray en yewtay ko woni kon feƴƴude laggine fewndo ɗo aɗon andi ɗum ɗo c'était un passage pour tout le monde pour voir que voilà mo heɓi moƴƴere ko yo welto na ya mono a yaray na goɗɗo yoɓite mono moni ɗum ko haaju mum mono welti kadi ko haaju mum pay kun sare dow ha tapiji makko ɗin continue a salmina Jabinta Ba donc ko watti ɗo e mum haray ko fi yeeyoɓe condi ɓe ɗon andi noon si ɗon ƴettude yeeyowo condi lagine o wiyete kon trafiquant de drogue ko Alpha Condé jonnon e nder mum Alpha o sogitike gardiɓe buy ka présidence no mi andiniri on noon e no wodi kadi malantandi entre ji maɓɓe moƴƴa aranaka wona sofondirede dabola fewndo ɗo ka présidence ton probléme no ton joni noon fiyo conséquence on yo jama on faamu ko fewndi ton ɗo andi hande so yi sous officier de garde présidentiel no wiye no nangida e drogue konto gardi ko Alpha Condé o gardi hombo woni waɗande golle ko Alpha Condé honɗum naɓi mo ton ko Alpha Condé on to ndin condi iwri kaka Alpha Condé o jonnete ko wiyete ko deal ko wiyete noon deal ko affaire andi noon ko nanda hito affaire wo ɗum wana sama kala e nder mum awa sous officier jomo ɓe sali wolde fi mum on menen min ara e wolugol fi makko joni noon Alpha Condé falama warde garde présidentiel ɓe buyi muncaɓe puccinaɓe aɓe najide par ce que ko kamɓe gardi mo awa 3e mandat ɓen non nini dedi mum no taƴi hiɓe maapi hiɓe aani andi Alpha Condé simo falama nadude e probléme taw ko nambara ko yuri o fawata ma ko fay ko Muttari Diallo o holli noon ɓe holli ni wo sous officier jono nangida e pick-up uje ɗiɗi condi mo ƴawni ɗum e nder camionnette ɓe falama on aretude ɓe munca on ay ko on beyi mi haalan noon no min no wata on garde Alpha arme Guinée on no duwawde républicain on jaɓali min huyi min haaci ala ko min haalnali o hande noon Alpha yiltitike contre mon on foppu mon o sokay on o ɓaara on ka mbappa ay ɗon huɗa ma ɗum puccigol kikalajo mo wata yaade mo ala koyɗe joɗɗon noye gardugol mo yay ko huwata on ko sen gayni ɗon iɗen e nder Conakry kanko honorable Ousmane Gawal ɓiɗɗo gorko on ɗo weltanimo ay Allah warata sina ɗum aray no buy mayino monanede kadi warata donc honorable Ousmane Gawal o ko ɓiɗɗo gorko mo milaka jawdi faala ɗo yo ɓiɓɓe Guinée ɓen yaltu e tampere ɗon andi noon portoɓe ɓen tappani Alpha Condé tabal ɓe wi mayde Ousmane Gawal ko mayde ma mayde prisonnier politique ko mayde Alpha Condé Alpha no moni Alpha no pooɗi sokku joni noon probléme ji ɗi memminike en fo mayen suumay men no suumay on si tawi Alpha Condé accatamo bien hande ɓe atuno ka médiaji international et national guinéen ɓe wi honorable Ousmane Gawal no nawnuno coronavirus kono o ndikki menen men landaki on ɗum portoɓe ɓen e avocat ɓen ko holle koyo honorable Ousmane Gawal koyo accite o wi on waɗata ɗum onon o wi ɗo mari sombeje jane o wi karɗo oɗo mari no defandoron Alpha Condé laamu ma ngum boni ganda sino laaɓanma laamu ma ngol lanni
jono hay porto ben kambani alpha o tawi ko sobe o fuddi kennugol joni e nawnuɓe ɓen ka kaso dikki minen goye meɗen andi nawnuɓe ɓen ko an nawniniɓe sa jonniɓe kadi lekki fiyo ɓe dikko ala probléme kono noon ɓen ɗon on a wawata ɓe warde sa wariɓe ko masibo ko ɓenta kon catastrophe ko ɗum woni yarde e nder mum o bandijo wallunoɗo Alpha Condé laami ka sedia o ɗon andi pilentiji no porta hen fo national international ɓe yawno noon ɓe wolani on gonga kam ɓenni o yiltito lagine o yidita e assemblée o kanko noon o fewnuno ha ka damaro o hewti ka damaro ɓe waɗi assemblée damaro holli hara hiɓe ley konngol sedia o ɗon andi noon sedia o kon ɓe ardoto to sedia o ɓe waywa bandi guine ko ñande weli o andi siminni on ɓe waywa jikku soso haray ko yon faamu siminni jikku soso woɓɓe sino faala mono woɓɓe faala welto min na joye mi wi noon sedia o afriki on hiɓe waywa sosoɓe goo woɓɓe nasa wolata wi few mi wawlay de siminni ɓe waywa sosoɓe ɓen si soso no moni yoɓe paccito ko gonga wi wowla mi wino ɓe puucodir dabola ɓe jaɓani hande ɓe puucodira toon ɓe fero toon kaaje toon na ko mi ratoma min wi sedia o afriki on ɓe waywa jikku soso jonnuɗo ɓe o ɓe ñama ɓe kella ɓe signino si lanni on wonti gaño ko noon ɓe waywa o ampul courant siɗi woodi ɗi huɓɓa siɗi ala ɗi ɗano ɓe waywa contact si min ni on sedia o on no waywa sosoɓe gara onon o faami onon fulɓe ɓen ka sosoɓen ko jonnuɗo ɓe wo ko jonnuɗo ɓe mbuudi o ko kamɓe adduɗo maaro ɓe waɗa bambam fare haray noon fewndo ɗo sedia o on hewtuno lagine président sedia o inni mo faala yiwde assemblée guine o yahi o wowlani kanko damaro o wi damaro en jiiɓuno ɗo penale kono mi yanali on lanɗo faransi on inni no anani lagine o sabuna lagine ka fokkiti ɗon kamɓe faransi ka ɓe seedata ɗon e Alpha Condé o hu'ay waaca o waɗa woyayoy woko ɗon ɓe seedata e Alpha ko ɗum faransi holli faransi o yawre Alpha nden ɓe ƴettata depuis o yenni journaliste maɓɓe ɓe he Alpha bewi yennetake faransi jaɓata yawre nden e nder mum ɓe hewtuno hande lagine kamɓe yetteɓe sedia o président sedia o holli noon kanko o yiɗe penale ɗe formuɗen ɗo marsal andi mi sikkuno si mi formani on ɗum ɗo on jonnilan jawdi mi ñaami on waɗa e birdi o wi noon Alpha Condé vraiment kalisi ko jonnuɗami kon ɗum hettotako ɗe penale ɗe formuɗa ɗo min on mi yanalima o wi Alpha yo accutu laamu ngun ɗum noon ko woɗa Alpha on no ɓe sonki ka assemblée ɓe fettini o yawi komi koɗo dey si mi ari mi yottini nelal o sonkanilam mi hoota damaro sakkiti fiyo ɓe weltu ka assemblée to damaro holli o waray ɓe ley konngol sedia o acce ɗon naɗo ini ɗon wasinedi o wi ɓe ley konngol sedia o waray kadi ɓe tori yo population guino wonto e ley konngol sedia o min sali kede ko sedia o jeyla guine Alpha Condé no moni mo faala paccitade e nder mum musidɓe on ɓe darde paykul saare ay sedia o ngari ala ko ɓe wolali hande ɓe waɗi to gundoji ha hey ko yiɗanɗami o kisiɗa mari Alpha Condé o gaynata o wawata e kele laamu ngun afrique ko jonnam mi ñaama ko ɗum woni toon so ɓe ñaamali ɓe paacodiran a musidɓe fewnɗo lagine ino hawni tampere nden naati joni noon ka Alpha Condé yaari o ɓe ala jaɓude o négocia o ronki on andi Alpha Condé o falano hollugol sénégalais ɓe gunduko bonko fi innugol sénégal no menasi mo fi o heɓu mbuuɗi weltani politicien sénégalais ɓe no mari hakkil ɓe hino faami ɓe jaɓali natugol e piège Alpha Condé on Alpha Condé moni ɓa ɗum fof no andi sénégal ala intervenir de koni feƴƴude lagine o waɗi birdi o waɗi ni Alpha Condé faala hokkidirgol piiji ɗin sénégal ay sekali mo yitere ɓe répondi mo e silence ambassadeur jon noon wolani Alpha Condé konngol gotol o wi Alpha Condé hiɗa andi fewndo dogaynoɗa lansana konte ko minen suuɗayno ma ka ambassade sénégal min naɓama e ambassade ji amérique min transfert ma e ambassade ji Alpha wuuɗi o inni andi ko ɓendata ko rappel à ordre ɗum noon so nani ɗum ka kanji militaire andi haray ko fi sofingol Alpha Condé sa ya commandant de camp wi rappel à ordre
Ara ande ko puccingol walla ko mission. Ara non kanko ambassadeur Guinée Sénégal on en Guinée. O enduno Alpha. Alpha mi sikkuno fo wowlay dum sina an. He do ngandi non Alpha Condé kanko sa memani mo ka bouton. Ara mo handi, ara himo jawdi. O memanno Alpha ko Alpha yida partager maximum. Ambassadeur. Comme ça on peut dire l'ambassadeur de Sénégal en Guinée. Il a fait rappel à Nord. Alpha Condé, ça veut dire quoi? Oini Alpha Condé da andi tawono da opposant. Si be majini no mama fanko kaka amen do ara no da sudo da. Hande ko dun do marda ko yobitira Sénégal. Alpha misikkuno fo wolay dum sina. Alpha tayo deju. Alpha tawi do ala ko wowle nani parce que mandi ko bonna no ko yaw doga piji din fuddi ke yaltude. La mo bongungu mo jaanno. Awon do ngandintinno dun don Alpha Condé. O inni Alpha Condé ko wadi kon do dun on ko penale. Tawa kay piji kesi. Dun ko birdi kono be do holli mo kanyum mantal man ko gandal woni gollirde be jabali hukka gole bato makko. Alpha Moni awa telen sigiri hiden humpiti balde didi no sofondire. Baba andi ko be ndata kon womo piranali sellu dalen pirana hegengen ko sigadi piji do. Haray telen sigiri. Haray be desidi be pucodira ya camion acca fejjude nder sigiri. Allah tan fowto. Sigiri son jabu non hewtatano do. Sigiri pucodiri hata e bernde mabbe den walaki. E noddi dabola woton ko yo pucodire. Kankan no preparade. Do ngandi no musidɓe jamfa moƴƴa. Jamfa gol mo yi'ina ko muradu moƴƴuru. Abe holli non telen sigiri. Wobe pucodira ha Alpha Condé andak sigiri don fo promesse marsata. Abaylo salon no way. Sigiri be desidi wobe pire sende dirdo o pati mun ko nyanne. Min gon dosi ko mi watta intervention. Don wana fi sellu dalen. Wana fi opposition. Wana pullo futa woni ton. Jonnon ko mi andintinta fulbe ben. Oyi ko wiete ko munyal du wana ko bonata. Alpha Condé hari mo fala nadukol ko wiete kon jalunke, c'est-à-dire mi anda ko fula jalunke ka ko honno e nder fuuta. Mawɓe ɓen fuuta wi baba accude men e tampere amen, accude men e angallayi amen, wata ar wiya ko babiraɓe amen ɓen acciri men konko ɗum bonnata yo Alpha Condé mi haalaneno ka. Mi wi Alpha sa wi ko fuuta tindotoɗa bonna mawɓe fuuta si ɓe waɗanima tijju wirdani on a famay dey. Awari Alpha Condé no fala divisu de fuuta. Himo fala no divisu de fuuta. Onada tonko yete manden jalon. Ay musiɓɓe fulɓe Allah danaki. Allah di Alpha Condé ko gerda. Hari hiɓe fala divisu de fuuta. Nada gere antir fulɓe ɓen. Fulɓe ɓen men halani on fuuta bonata. Fuuta ka men sa wallata wata lordu. Fuuta ko ya ja'u walla wada nedi sa wadi wasere nedi mayora fuuta kamen be jabata yawrende. Oyi ko fula jalunke onne ko dum be fa Alpha Condé ari no yobbi be mbuli yo be yawlanca fuuta jonna yimbe ben ko be hulno manden jalon ko dum a manden jalon hande onante tande manden jalon aduna e nder fuuta sabuna hande kambe kadi e duama uddutude gite be ngandi Alpha Condé ko birdi e humpitike fuuta on si tawi ko teddungal e nedi ɓe ardi ɓe wona si tawi wana ɗum haray mo kala ko yo jooɗo ko Allah waɗiri ɗum ɗon. Haray jama on tatiɗin fi on birdi ɗon ɗum ɗon maayi surrama lanni Allah addani hottugine ko ɓe gerda. Joni non ɗon andi o gere wana gere selludalen komi torto pullo fuuta fof heɗotoɗo paykusade sabuna si minni on heɗota ko laare mi woli fenande. Partagez maximum. On andi gere lagina ko gere men info. Ko gonga, c'est notre pays. Mais ce qui nous concerne désormais, c'est la réalité. Gonga jidin ko wiete kon butti leñol mengol. Joni non hewti ka paciondire. Andi wo ko wotuɗo tampere
ko wotuɗo hettare hulɓinirte tampere. Jonno musidɓe fewndo ɗo ni ko siɓɓe Alpha Condé ɓen woni mo paacinde. Sabuna ɗon andi Dalaba Dabola, je m'excuse. Dabola on yii ko woni kon feƴƴude ton ka. Wana e pese feƴƴi, wana e cinéma. Dabola hande ɓe paacondirno ha yoni. Ɓe wi Dabola hiɓe landi changement. Dabola hiɓe landi départ préfet. Jama. Musidɓe wonɓe darde Paykun Sare hay firiyaɓe landi départ préfet. On nanano miɗo wola e vidéo jaminna labe yoɓe puucin préfet, yoɓe puucin mairie. On jaɓano. Awalabe si kankan puucondiri tam min problème de. Si kankan puucondiri tawama joni haray ko yon heɗo. Si kankan sofondirama haray watta juhin on. Awa ko ɗono yimɓe ɓe gandata wana nyande muluku moɗa toni ɗin wojjata. Ɗum ko gonga. Wana nyande muluku moɗa toni wojjata. Buy sikkuno si présidentiel ludalen yiltike kankan haray ko hulere reedu. Ɓe wana solution. Wola nela ngande on to cawun kun tokunu fewndi. Foppu sumino cuuɗi uɗo. Marseji mene meika marse maɓɓe ton tokunu ko bare ɓe woni yeyde. En yi image ji ɗin no ɗo. On foppo on yi ɗum ɗon no yurmi. Ça fait pitié. Kono e nder mum on va supporter. Hande biɗo weltani opérateur économique pullo Fuuta. Nano fi goɗɗum koko marɗon jawle mon ɗen kon accuduɗon Alpha Condé hoore mum. Hande mi andin tinnay gouvernement et ministre de la commerce Guinée on. To hande musidɓe wo gere wana ko hunduko tum. Mo pirima weduru pirir mo jandi. Ko ɗum waɗi si fulɓe ɓe inni wo mo tufima yitere tufumo e boɓi. Hara so yiyata joɗotako. Ɗon andi ko yette ko opérateur économique ko wano Alaji Salluwa en. Nanditay ɓe maɓɓe. Ɓen no mari contrat ko wiyete ko marché international. Exemple, je vais vous dire. On fami, hara an ko an addata 3x e nder la Guinée. Ka marché international. Walla ko an addata o markuɗo e nder la Guinée. Jonno ko wiyete ko marché international. Ɗum no wa'i wa contrat de bail. Inna joni min ko min addata magi jimbo e nder la Guinée. Yaha signida e on usine. Inna kala exemple. Inna e nder duuɓi capanɗe joyi. Ko min tun naɓata o markuɗo e nder la Guinée. Si Guinée en jogo ari ɗum ɗon wawata yaade ton. Andi non commerçant pullo. So addi hotanuru ndu marsi. Walla so addi ko wiyete kon biniri ndi marsi. So humpitike siga ɗum ɗon nayo goɗɗo ƴettoy. O yahata o signa kaydiji. O yoɓa mbuɗi o ɓeyda. O ina ko fiyo contrat continue. Awa non e nder commerçant ɓe fulɓe ɓen. Ko wiyete kon ka marché international. Hiɓe jogiti ɗin contrat ji. Ɗum ko fulɓe ɓen jogiti. Ay non ɓe bonnani fulɓe ɓen. Ɓe waɗi non ko winete ko rappel en ordre. Awa ay ɓe sattini transport ji ɗin. Ɓe sattini piiji ɗin fo. Commerçant ɓe ɓen desidi. Ay Alpha Condé ni ittay programme e juuɗe maɓɓe andi noyno ton woɓɓe wosi ɓe moƴƴinta ɓe bonnay. Woɓɓe inni wosi moƴƴintake ɓe bonnay. Ɗon yahay ɗo pay koye buy gore o yamen no cikko Sin. Woɓɓe no yara Dubai. Woɓɓe no yara Hong Kong. Woɓɓe no yara kenɗe fo. Inna o ko pay konni na birdi. Kodin contrat ji woni ko signa kasa. Joni noon ay ɓe ukkodiri Alpha Condé. Alpha Condé faalama ɓe yawade. Ɓe noddi ton fo ɓe hey ko menen woni ton. On nanna Alpha Condé no inna wo jonnay commerce on Dubai. On no wiyete wo Libanais. Libanais yahi ton tay maro arata. Dubai Libanais ka yaari o ɓe na contrat maro la Guinée ko Alaji Kaari jogiti. Ɓe wi iye. On fami c'est monopole. Ok ay min ko ɗum min ka pasanɗo siɗa heɗade hara jaman no andi information ji ɗin ko jen ko monopole. Voilà. Mi anda noon no monopole wiyete pula. Ko monopole woni ko ɗum wiyete. Donc e nder la Guinée ko fulɓe ɓen jogiti monopole on e ŋaaliray noon. Jon noon ka ɓe yahi o si ɓe landike bonbon.
ɓe ya ala jikari no jogiti fi on contrat ɗon lagine on ɗon yata si ɓe landike maaro ala jikari si ɓe landike hunde kaari ala jikari jogiti ɗum tawa marsata joni noon Alpha Condé abide commerçant ɓe ɓen fo bonnaniɓe cuuɗi maɓɓe ɗin o bonnaniɓe magasin ji maɓɓe ɗin o ala mbuɗi ko wattira ɗum ɗon a wayiye probléme ayle jama on na hendu ndu ñamata hande farin ko wiyete kon bule ko arata kon lagine ko wiyete kon bule ko pullo fuuta jogiti maaro ko pullo nebban diwlin ko pullo c'est-à-dire so yi kasori Fofana wi on wo tous les manger que la population mange en Guinée c'est-à-dire 90% c'est importé e yay ɓe ndaari ɓe tawi ɗum fof ko fulɓe ɓen jogiti ɓe ndaari ɓe tawi ay ɓe faala kaccutude laamu ngum ɓe yo tampere aray ko gonga jon noon opérateur économique fof yalte leydi mbuy yalti busi yalti no ƴetti jawle mum e ɓiɓɓe mum ɓen hino jooɗi kacca e ga ko ɗum noon metti Alpha o tawa wata désirude e nder mum noon o wata yoɓude soriɓe ɓe so yande mo faala nangude soriɓe go ka garde présidence ina ɓen yeeyay condi ɓen no wadde ɗum ko parce que o humpitike ɓen ɗon si yoɓaka e nder jonte ɗiɗi ɓe halka e mo sori on ka présidence ton les officiers supérieurs ɓe jonni Alpha Condé 2 semaines ɓe inni Alpha mbuuɗi maɓɓe ɗin siɗi walaki ɓe paacinaymo ha population o welto ɓe wi o kamɓe ɓe wonata sous officier ɓe jonne grade miijitemu siɓɓe policijo yo jonne grade général wano bafoy policijo général mo meeɗa yawde mission mo meeɗa appelikude hunde o ko général bafoy bafoy ko honɗum golli lagine a heɓa grade général wo ko général Albert Camara nene honɗum ɓe golli ha jonne grade général duwanoɓe wonde sergent chef e caporal chef waɗama grade général awa ko innete kon golle ɗen no yahade andi ɓe inni o wata ndaru ñaari ka ñentagol maɗum ala ko jonni policier police routière jo grade général kon ɗum police jo waɗata grade général o meeɗi yiide ɗum police mo meeɗa yaade mission waɗali opération réussi ɓe yawa men jonnima général ay si ko général ñamata e gande donc e nder kekuture ya hande mapunde no naati sabuna depuis ko wiyete ko union européen depuis ko union européen wi kon itti juuɗe mum e armée Guinée on o ko yo paacodire ko probléme ji woni arde amusi e ko woni kon feƴƴude géré kore koko mi wowluno min fi biredi on paacodiray fi biredi tappalappa yalan noon géré kore on puucodiray ka haray noon Alpha Condé accutuno police weelaɓe ɓen ay ɓe wujjay gertu police Guinée on ɓe wujjay gertu ɓe wujjay maaro ni ta accu saku maaro ka yaasi de sa acci saku maaro wallahi si ɓe ari ɓe ƴawnaymo biredi ɓe wujjay si ɓe yirima mbuuɗi ɓe jattay téléphone ɓe wujjay lagine ɗum ɗon police ko wonton ko ni ɓe wujjay seede ko gonga men hollon ko feƴƴi kon géré kore hande so yii ɗum ɗon on taway leyndin boni ndaare ha jonani ndaare ɗo jama andi ko ala seede o ko fenade police on ɓe wujjay biredi police on géré kore ɓe wujjay biredi eyno ayi police on no wujjude biredi on hey jama partage maximum men hollon ko feƴƴi kon géré kore police Guinée on ɓe wujjay biredi miijite biredi ɓe wujjay biredi nene biredi yo wujje police aji wujjay ɗi biredi hey ndaare haaju ndaare ɓe wujjay biredi police on wujjay biredi lagine
ande be wujjay birede no do hey be jawna tonka de joma birede musidɓe kaari tay police wujjay biredi ɓe wujjay biredi ɓe jattay mbuuɗi no hulɓini ndaare siga ɗum ɗo ɓe wujja biredi ko ɓe ñaama ɓe ko honɗum ko nafa honɗum ɓe wonani ka armée ko min la jiɓi andude c'est pour quelle raison ils sont dans l'armée guinéenne. Je me pose cette question. Dans la misère, dans la merde. Donc ça y ɗum ɗo police ci wujji biredi sardi ɓe wujjino gerto en yi hiɓe wujjute kadi fewndo ɗo si gaɗi piiji ɗo ça fait pitié dans notre communauté guinéenne. Les policiers qui volent des pains ɗum ɗo no hulɓini jonnon musidɓe no hawnigoy ça fait pitié ça fait pitié ça fait pitié sa ndaari noon siga ɗum ɗo a taway no hulɓini hino hulɓini ndaare marché on Madina oyi ñooge. Donc dans ce cas hande noon hiɓe puccodirde Dabola sabu on ɗum noon ko woni ɓe puccodirde kon ko fi mbuuɗi ko Alpha Condé fodi ɓe kon ɗo andi RPG Arc-en-Ciel ɓe busse maɓɓe yaltay sofodira sabuna so ndaari je vais vous dire quelque chose. Alpha Condé mo sikkude hari wano kankan sigiri Dabola ko inneteɗo wulada wonno zerude on tandi territoire so yi Alpha Condé ƴetti wulada o naadimo ka pale ko sikkugol kanko wulada o waway dandude mo ko woni kon feƴƴude telen kankan. Joni non, moi ce que je vais dire aux jeunes de Kankan, le premier ennemi de Kankan c'est wulada ɗon duwamo bebinde wulada o mo tawa e ko jiiɓi jeunesse Kankan wulada himo tawa ko jaɓi mbuɗi mo ñaami wulada himo tawa kadi e ko naadi on problème. Avocat noir si tawiɗa ok bienvenue. Wulada himo tawa e ko jiɓiti jeunesse on Kankan. Ça je vais vous dire, je vous casse pas cela. Mais hande onon jeune ɓe Kankan on woni rappel à nord mawɓe mom en kadi jonnama mbuɗi fewndo ɗo mais wallahi on grevay sabuna biredi no fokkiti 5000 ko mois de Ramadan ɗo biredi no fokkiti serugol. Même si c'est à cause de ça vous allez vous manifester parce que ɗon andi on nani ko mawɓe mom ɓe wi on kon o biredi on wana Allah tippinta ko gonga maɓɓe goy ɗum ɗon miɗo wonani biredi on wana Allah addata ne ko golle ɗen. Ok, ce que je vais vous dire mes chers compatriotes guinéens, Kankan ɗo ko ɗon Alpha Condé holorno puissance la marɗo discours makko mom feƴƴinoyta kanko Alpha Condé ko woli kon fi Kankan. Kankan on incitay ko pourquoi je vais dire Kankan on incitay ɗum pourquoi vous avez empêché Cellou Dalein de rentrer à Kankan. On incitay ɗum tous les jours. Chaque jour, vous allez regretter pourquoi vous avez empêché Cellou Dalein de rentrer à Kankan. Et pourtant, même Alpha Condé avait dit dans son discours, on doit non qu'à empêcher de Cellou Dalein on attend. Malgré tout, parce que vous avez reçu l'argent par l'État. Ça fait pitié. No yurmi. Hande non ender Kankan. Hiɓe waɗude mema itta. Kono be sakkitorta. Ils vont tout faire, mais ils vont se manifester catastrophement. So ino wano tombe inude ko fi courant, ko fi ndiyam, mbuɗi ko Alpha Condé fodi be kon o wawata ɓe ɗi jonnude. Mais avant aujourd'hui, avant ces campagnes arrivent, ndare ko ɓe waɗi IFDG e nder Kankan. Ɓe yowtu derapoji, ɓe bonni 16 IFDG on, ɓe bonni minnuma piiji biyenji e yimɓe représente ɓe IFDG ɓe sunni cuɗɗin. On sikkude Allah danan toon ɗum. On sikkude ça va passer comme ça. On sikkude ça va vous tolérer. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous dans ce cas-là.
donc e nder mum yimɓe ɓen no duwa famugol Alpha Condé e laamu makko ngun ɓe gaynata fiila Guinée. Joni noon ka fewndi ni o yi ko woni kon feƴƴude Conakry. On yika hande nyande wo nyande manifestation waɗay hande yiɗo journaliste ɓe no manifesto fi doyen julde, c'est normal. Mais presse Guinée on hiɓe mari pijji andanda hoorema ɓe duwa changeude ɗum. Pourquoi je vais dire ça? Hande on yiya journaliste ɓe ara ko penale tu welata ɓe, penale jane ma ɗum ha hande ala journaliste jo wolo gonga joɗiɗo la Guinée, wonɓe ton ɓen fo dogi. Tous les journalistes qui supportaient la réalité ɓe foppu maɓɓe sina kina paɗo ko piyaɗo. So ndari wano o gollo o ɗo Lens FM o yi ko ɓe wonimo kon wadde ni ka ɓe falamo intimidugol fi sokkugol. Vous avez vu ça? Mais aujourd'hui à Conakry, les journalistes sont obligés de se défendre. Si on yaltali massivement, parce qu'on a no des commentaires, le moment que la commune de Ratoma sortait, on a no yaltingol, puis di gonga jiding ender la Guinée. Et aujourd'hui, ça commence de récolter, c'est-à-dire qu'on remoudon qu'on noir tout de. Hande, média Guinée fou, le doigt immade. On a prêt à faire pour déstabiliser Alpha Condé et son pouvoir. Parce que donc andi donc souti ko woni kon feƴƴude ono yawo ƴetto micro mon tanda non gouvernement Alpha Condé on inno yoɓe wowlu. Ça fait pitié. Na ko journaliste comme manifester. On a vu même des handicapés se manifester à Conakry. On a vu des handicapés. On a vu des personnes aveugles se manifester à Conakry. Il y en a plein. Ça ne finit pas. Parce que la misère fatigue les gens en Guinée. Tamperenden hino ɗuɗan de Guinée ɓe nyande fini weti wo. Jon non komi toroto ɓiɓɓe Guinée, yimɓe Guinée, mobilisez-vous massivement pour qu'on puisse s'en sortir dans la misère. Pourquoi je vous dis aujourd'hui, Guinée ɓe faut andi hande présidentiel Loudalen, c'est la seule solution pour la Guinée. Ko kanko tun wawata yaltinde Guinée ɓe e nder de tampere ɗo. Ce que je veux dire à tout un Guinéen aujourd'hui, mobilisez-vous pour dire que voilà, que cellu dalen woni lando leydi ndin. Ɗum no rewa soso, rewa maninka, c'est-à-dire les Guinéens doivent se manifester pour imposer le président Cellou Dalein. Yeah. Do yo manifesto fi duma. Fi courant. Do yo manifesto fi lawi. Do yo manifesto fi gouverneur. C'est-à-dire chaque ville de Conakry, chaque région doit se manifester pour imposer Cellou Dalein, soit disant que notre président en Guinée, le président élu de la République de Guinée, c'est Cellou Dalein. Quand un Guinéen doit mobiliser, on va montrer ça à la communauté internationale. On va montrer ça à la communauté. C'est-à-dire, holla adnan l'enfant, Guinéen John comme maintenir, qu'à pouvoir que Cellou Dalein. Son wada alidum. Alpha Pachina on karme. O Pachina à l'intérieur. O Pachina on derton. Hegen kadi ara watto don Pachina on. Sabuna mihala na on maro natata la Guinée. Harako opérateur économique pour le Fouta. Nadidum. Sabondu non. Banafi anyugol population. Bedada. Bippe ma bedada. Menenge hore amen men dada. Honno goddo jettirta jawdi mun naba indi leydi. Mais ça m'est plus jamais. Awaka sumaye tampere nden no arde moƴƴa kasumaye ɗo tampere nden no arde moƴƴa. Pourquoi je veux dire ça aujourd'hui? En Guinée, la galère, ça va venir de plus. Kono wonata on galère arowo ko tawde hay ko heɓoto kon accay heɓade. Maaro ko sayi ko soda. Hande onon tigi on yii ɓe inni wo e nder leyɗe ɗen ton wano kankan sigiri biredi waltawo na si ayi si soda ko si ayi si soda bienvenue Meral Fatana ko si ayi biredi ka joga si na soda e biredi et tu peux pas voir le pain
ko sayi non biredi walina mi biredi l'enfant la sorte de non yata ka jogita parce qu'avant aujourd'hui avant les élections présidentielles on avait dit les boulangers de se manifester parce que men avertis no be men ini be onon boulanger guinéen fermé wata biredi wal moƴƴine. Je me rappelle à nord de la vidéo de Guido Fulbe quand ko tigi ala ko wowlano imbe ben no Guido Fulbe ko ni o ino boulanger fo fermo. Il y a des personnes qui ont profité de dire voilà, nous on va fabriquer le pain. Mais on a ben guinéen. Il nous be kanyum piranta politique comme pirana hegere du monde. Andi kono hebi pullo ande. Ça je vais vous dire. Merci Kotali Ubari. Andi kono hebi pullo fewndo do. Ko fewndo wino den enen nata ta kare meton ko golle matcha. Ko dun hebi. Parce qu'on a minimisé les choses. Et que tawno fulbe be wiuno tanko winditete ka arme buy wiuno kanyun den golle ko golle matcha o ko golle bandiyagal pullo futa wadata gardinas ka iro ngene ngalana atude dum ko dullo rie ngande si tawna ara sigame fo wande no tonno sigame ara no tola eno do goddo nyenya be ndari be tay kadi y a des jeunes qui ont décidé de s'imposer dans l'armée be wari be fulbe futa buy wonno be karme ton nafa inobe. Alors non, c'est pas comme les Ibrahim Balde. J'ai dit, il y avait des pelles dans l'armée guinéenne. Mais Taïsi Ben l'outil. Pourquoi je veux dire aujourd'hui, Alpha Condé ko sabondung omunkiri AOB. Parce que AOB, hari des familles ko hombo woni Alpha Condé. AOB a décidé de ne pas travailler avec les CNDD. On famille ka. Quand Alpha Condé o humpiti, AOB falama wallita de leñol mungol o ina tumi munchao fop yuno ko geri ko AOB ande ko indi kapejo. Je vais vous faire rappel en ordre. Celui qui s'appelle Aïdorba, l'homme de Télimilé. Aïbe andi ande ondong o falama dartana de leñol makungol ko kan Alpha ya be pimo ko Maroko mai. AOB l'homme Aïdorba qui était à Walindra et je me souviens un jour nyande go be nanguno men kan Alpha ya quand quoi be ay wari ka pick up o yimbe ben tippine ay men tippina maton on dari o tay ko fulbe tu wondo o yi he on fop mo yalte ko wadi be nanga soso ben walla duma ben leji luttudi di tawi AOB c'est-à-dire AOB on ko neddo wonno do franc yidudo leñol mu les gens de Wanjang il peut être témoin à ce que je dis hande commandant colonel Mamadou Alpha Bari, c'est lui qui se trouve en prison actuellement. Parce que on dari otawi yidugol yimbe mumben. Wona en ce moment be utilise uno moha otay ko penale tun lamu gunjoki. Otay ko fenande tun o yande kadi kanko colonel Mamadou Alpha Bari o alana tude den penale. O yande kadi o darta ko yimbe makko be mare. Be wada ni motopo. Ena yumo kakaso. Et il était à l'approche de la jeunesse. On va, il y a des choses, il y a plusieurs personnes. Warira, ben non. Bouy noton. Je vous dis, hinoton bouy, ko taoudenu, handenon fulbe ben famille. Aujourd'hui, on a des militaires en États-Unis, en France, en plusieurs pays en Afrique. Mais ça ne nous arrange pas. On a dit, ben, den doit imposer des cas, désormais. Aujourd'hui, on a compris notre pied en Guinée, c'est être dans l'armée. Ça, c'est la première méthode d'abord. La Guinée, un wawata hebu de armées républicaines. L'on s'abonne, nous. Mais à l'espoir, c'est des personnes ratées. Alpha Condé a éliminé beaucoup de personnes. Et qu'il y a des et il n'y a qu'on fait UDAND. Johnny no Alpha Condé obi souci. Ande la Guinée à l'avion. À la bateau. Be wawata nyawla de mbudi. Be wawata impose de goddo. Alpha Condé ko KPC fala no jonnugol parti. Fala no jonnugol parti RPZ on. On dari o tay KPC no fala goddo mburimo. Woni yo KPC yo yaw ka fi ballon. Hande ono fop do ngumpiti. Maninkabe ben be ala leader jo wonto mieux placé comme Aliouba.
on yi c'est-à-dire Alpha Condé yaade nata ka koye maɓɓe sikka o wawa ɓe manipulugol o naw jonna ɓe mbuuɗi ça ne marche pas comme ça mbuuɗi ɗin Alpha Condé utilise mbuuɗi guinéɓe ɓen ko wonno kon ka caisse d'état fop o yaltini o bonni ɓe sikkude noon si ɓe yaltini nawnaje penale ko wowi kon innugol Ebola corona e paludisme yimɓe ɓe gadda e mbuuɗi min naɓino dossier ji min holli ɗum fof ko penale o yahi o inni ɗo Ebola ari Zere Kore population on to yalti ko penale population on Zere Kore yalti wi Ebola ala ka leydi maɓɓe ɓe wi o Ebola yaari Kurusa Kurusa wi ko fenande Kankan ɓe wi ko fenande Sigiri ɓenni ko fenande ɓe wata no gaddude ɗum moyen Guinée joni Alpha Condé humpiti o wawata heɓirde mbuuɗi Ebola haala kam maayi ɗon o tawi ɗum ɗon marsata o impose ƴettugol de personnes e wonɓe voyage ude international o yaha bon min ari ka aéroport min testi goɗɗo coronavirus ɗum ɗo wigol kadi jama on awa menen corona ɗon ka leydi amen andi on no Maroko waɗi ɓe suspende avion ji maɓɓe ɗen joni kala ka Alpha Condé naadi probléme min suspanda woni directement o tawi ɗum ɗon kadi wana solution hombo noon o yidata fiyo wallumo heɓa mbuuɗi o yanki ko jaabi portoɓe go ka o il s'en fout parce que mo reni laamu makko ngu andi ko ɓe nata kon ambaraño lanni joni noon watta jaɓɓu ko yaata naɓore min komi toroto hay Alpha Condé nomuma ka laamu makko watta jaɓude parce que gasata o wawata o gaynata hay simo faala o wawata. Donc, ce que je vais vous dire, mes chers compatriotes guinéens. Donc, on dit, fewndo doni, no mi holliri non nane, armée guinéen, problème no arde njano. Je vais vous montrer. Problème no arde ton, tawo fewndo do, kwa Alpha Condé hunnanta. Alpha Condé fewndo o anda ko honto ukoto. C'est ça son problème. Joni problème jiɗi memminike, ka Alpha Condé o lorno ton. Sa ƴetti ande Kankan, ko problème. Sigiri, ko problème. Dabola, ko problème. Zere Kore, ko problème. Hande, konto woni Alpha Condé ala problème. Ko boke, oe. Ko firiya, oe. Ko honto, ni Alpha Condé ko woni tampinamo wo ko fulɓe Fuuta ɓen. Hande o yi Kankan, ko problème. Zere Kore, ko problème. Dabola, ko problème. Sigiri, ko problème. Hande ko honto Alpha Condé mari jam makko on ni kaka fulɓe go parce que fulɓe ɓen kañum ko ari wo enen en heññay ɗen ɓuri mumininde waywa baali ɗum moƴƴa. C'est pas bon. Ne faut pas être trop comme ça quoi. C'est pas non. C'est pas bon. Moƴƴa. Moƴƴa. Yimɓe ɓen duwaka wonirde non. Jama on duwaka comportorde non. Ko woni wo enen nous sommes d'accord. Ko woni wo nous sommes d'accord. C'est pas bien. E nder mum non fewndo ɗo o yi fewndo ko woni kon feƴƴude fop koye fulɓe ɓen koye fulɓe ɓen feƴƴata koye fulɓe ɓen wawata feƴƴude on faami ka fewndo ɗo ni ko feƴƴata kon fop koye hoore fulɓe ɓen par ce que enen hiɓe waɗi en kala ko waɗi il nous prend comme des étrangers on yi ka e que yimɓe ɓen wawata jaɓɓude ɗum ɗon wawata jonno enen kadi ko piiji ɗiɗi marɗen lagine ko ɗin waweten zerude on yi ko feƴƴi kon Dabola habbe mi holla je vais vous montrer ça c'est une image on yi ko feƴƴi ton kon ka ino ko ñalli kon Dabola kono nanali goɗɗo no maayi ɗon walla no piya mais si tawno koye moyen Guinée ɓe warayno en ɓe piya joni noon enen nini ko marɗen ko enen jogiti laamu ngu enen jogiti pouvoir on si goɗɗo innima Alpha Condé no wawi gollude abbe nder lebbi ɗiɗi ɗo e mois de mai ɗo e mois de mai gonga kam feeñay ka leydi men mes chers compatriotes guinéen ɗum ɗo noon wana yo goɗɗo sikku ko pullo tum mi alanno ñande go mi wi min he si pullo fesi maninka haacay si pullo fesi maninka e soso wullay hande ala ka Alpha Condé ala probléme ayna kindiya hande ɗo andi ko feƴƴi kindiya ko feƴƴi ton koko fettata kon
fetti wari goɗɗo barmini yimɓe ɗiɗo e nder kindiya ɗum ɗon fof ko fi intimidugol jama on ko golle alpha ma ɗum kon ko fettata ɗon ko andu ɗon ko fettata wara kon ko fettata wara kon ɗum ko honno wawata ardude haka population woni koko duwa wonde nder kan mare portege ay ko yiite ko honno ɗum kañum ay ɗum ala koyɗe ala juuɗe wawata yaade ladata ko honno kanko Alpha Condé o nelirta bandiji makko ɗin yoɓe addu ɗum ɓe wara yimɓe ɓe on yika si hon ɗum parce que kan kindiya ko Carrefour fowno ɗon kono fulɓe ɓen kayno ton mi haalanay onon Guinée en fop mi haalanay onon fo son jooɗike ha Alpha Condé on sikki ko pullo Fuuta woni wadde on hettay o yiɓe arno ɓe koosi cuuɗi kindiya luɓeteeɗi midi si ɗin cuuɗi liɓama ko watta kon kindiya koko fillete Alpha Condé a wi Alpha Condé a faala wullinde pullo Fuuta ko fenande marsata fulɓe Fuuta buy jooɗoto juula ɓanta juuɗe mum ɗen inna yo Allah ittu men e ko men woni kon ay ɗon humpiti ko woni kon feƴƴude c'est hier ñe a on yi ɗum ɗon est ce que a yi goɗɗo no woola mais non parce que ko piiji wonɗi réel ndaare ƴetta ko fettata adda ka yimɓe woni fettina ay ko ɗum woni ɗum ko kamɓe fettini ay ɗum si waalike ɗo yontere an anda no gollirta min mi anda no ɗum fettirta ɗum fetta wara goɗɗo hara hay laamu ngu wowlata média démentisata ndaara tawa ɗum ɗon hawni ana nango ana inna laamu Alpha ngol lanni warde jama o Guinée jon no warede no yurmiri ça fait pitié aujourd'hui de voir ça comme ça no hawni ça fait pitié je vous dis donc nder mum son daari yimɓe ɓen no dowa heɓugol rappel en ordre Alpha Condé o tampini e moƴƴa non donc mi toroto on fof mon ko yon wonu prêt wonon rappel en ordre andi ton Alpha Condé ko gaño men ko gaño Guinéɓe ɓen fof o yiɗali Soso o yiɗali Maninka o yiɗali Forestier hande non mi humpitike kadi piiji wonɗi feƴƴude entre Baydi e kanko Alpha Condé on andi haji waɗay la Guinée oyi abbe tun e ɗo haale 14 on yiyay ko hawni la Guinée sabuna Alpha Condé ko jiiɓi ɗo ko ɗum tampinaymo ɗum ɗo tampinaymo trop même sabuna impoji ko ɓe faala yowde kon e hoore population on ɗum marsata min komi tortoma siɗa mari oto garungal ka garage ma yaltina ponoji ɗin fof ƴetta taxi moto jentolan non an joma oto ko ammi woni wowlande jento nana ɗan andi non on nana e kono on jettitata o andi si police on tampini on trop wone obligé ƴettugol otoje mon en gara ɗe ƴetton taxi écoutez attentivement andi ka taxi dari o a tippoto yaha ka joni non ay Alpha Condé o falama on tampinde onon joma personnel ji marɓe otoje labade ay si ɓe nangima on seedata moyen de 200 000 100 000 francs guinéen ɗin ɗon on a wallinayɗi joni non ala ka yoɓata 100 000 paasi e nder la Guinée e nder ville on Conakry joni non ɗo ya wattu ɗon carburant sooda kadi ticket ji maɓɓe fenande yawka garage ma gara otowal mangal bimbi kala ara huɓɓinangal ha ngal sofa ɗannina accangal ɗon sa fokkiti ƴettu taxi moto kala ka falaɗa ndu naɓete ɓe tippinama yore doy si ɗum wopi on andi fi frappugol Alpha Condé porto ɓen kamɓe wana guere porto waɗata goɗɗo uttere piron c'est à dire si ɓe falamama frappude ko économie ma on ɓe puccinta e leydi jon non komi toroto par ce que otoje ɓurɗe ɗen labede ko fulɓe Fuuta jeeyi pullo Fuuta wonde landarde ɗandi mi ɗayintama ka na fiya waɗanan goɗɗum mi wi oto ma labaɗo ngal soduɗa million ji garungal ka nder kuruma ɗanninangal
ƴetta taxi moto yaha ka biro ma siɗa mari biro sa ala biro si tawi ko magasin mum yata yaha sina ɗum ɓe ƴawnete probléme ñande wo yoɓa ay ko probléme jona sa gari oto ma goɗɗo yoɓintama sa gari oto ma goɗɗo piyatama sa gari oto ma goɗɗo jattata donc torondirɗen joma otoji komi tori on min Paykun Sare otoje mon ɗen gare fita ɓe yoɓin on taxi ji fenade son waɗi ɗum ko nafa mon son waɗali ko onon waɗata kadi ha laamu Alpha Condé ngu ñiiɓa ara non tawa ha heɓugol taxi ko probléme sabuna carburant ɓeydoto joni carburant on ɓeydoto woni Alpha Condé no faala addugol litre essence 13 000 francs guinéen joni noon sa heɓay 5 litre ko fanɗi o a yoɓoya environ 70 000 joni le ɗo ya ƴettu 70 000 yo wawi otoma ay otoje gono lagine ɗo andi ko ɗe consommata ko wana sama kala donc mi toroto on ko ƴettugol ɗen otoje mon gara basoron ka taxi moto acci don non taxi moto e police routière iyon ko foti e ka Sare hollande ay biredi satta e woni maro satta e woni nebban satta e woni ay aray ɗo ara maro yetake lagine sinare mako leydi no e embargo kono humpitaki mini no lagine natino e embargo il y a 6 mois de cela nous sommes en embargo kono wiyete embargo leydi ndin sokama ɓe accidi laamu ngun e haaju mum joni no heɗodira andi no innugol e ndaray kanko e portoɓe hiɓe ndarude kanko e africain ɓe hiɓe ndarude on nana nde balɗe ministre ɓe Alpha Condé bu yacciti on faami ka on faami donc komi toroto Guinée yemɓe ɓen komi toroto on ko waɗugol rappel en ordre si on wattana lila on heɓay probléme sabuna si on jokki kuuɗe Alpha ɗen ko kanko rewnata on e ɗum ha yoɓa non iwtirɓe ɓen ɓaaw makko hanki e vidéo am feƴƴuɗo mi andintinni o minni e nder président adna Allah on fof ko Alpha Condé wonata 8e président ɓurɗo on gardede ka adna ɗo système sécurité makko joni noon na yen jaɓu yoɓugol mbuuɗi ɓen ɗin si ɓen yoɓaka on yiya joni ko ittatamo konko laamu ko torondirɗen en foppu men nokku kala ka wonirɗen e ka joɗorɗen nene ma a ronkata 100 € ka wonirɗa o par ce que enen pullo ka yawɗen wo en ɗaɓɓa eno wuuriren eno woniren on faami kono wonɗen wadde watta en jaɓu yoɓugol mbuuɗi ɗi Alpha Condé faaleteɗi yen yoɓanmo on faami ka si ɓen ɗon yoɓaka o artino 3e awa hari ɗo min komi wayrano ko 8e joni so arti 3e aray yo jama humpito joni ko jama on famata so yi Alpha Condé ka o yahi o les caisses de l'État doivent être remplies, les biens de l'État, les taxes de l'État, l'argent doit rentrer aux caisses. Pose-toi des questions. Fi hondung Alpha Condé no wiude mbuɗi taxe on no doit yawde ka caisse d'État. Mais en Guinée jo hara na fi Paykun Sare yoɗo ɗa tuyna nani lanɗo no kambana yimɓe mbuɗi ɗin ko maɗi ara c'est-à-dire andi ko ninete caisse no ko wiyete ko honno sa udditi ka waɗata ñande wo 50 walla 100 francs hara ñande o ara e ukka condamné on faami ka on andi non kono ukkirɗa ka condamné o heɓirɗa rentabilité fi on ɗum non siɗa mari mbuuɗi hara ɗa mari mbuuɗi ko fi on no udditirranta condamné guine ɓe no doit posude ɗum ɗon. Pourquoi Alpha Condé impose des taxes? Pourquoi Alpha Condé s'impose pour que l'argent rentre dans les caisses de l'État? Onon mijite, onon guinéemɓe heɓon conscience. Fi Alpha Condé no faala wuurde hoore mo. On ni no wo kanko mo gayni fo. Awa guinéemɓe ko Alpha Condé woni innude. L'argent doit rentrer dans les caisses de l'État. Pose-toi des questions. Pour quelle raison l'argent doit aller dans les caisses de l'État? C'est ça que tu dois te poser comme question. Et l'andon wi wo mbuɗi ɗin koma ɗi naata mbuɗi ɗin koma ɗi ara
intérêt état on comment ara fi hondu duuɓi sappo o wiyali on ɗum duuɓi sappo mo ardi hande o hullali on ɗum o wi kadi o liɓay cuuɗi mon ɗin o sabuna o bonnay programme ji mon ɗin o miijiti ha o hay ɓe yeeyoɓe ñama ko e jakatu ɓen kadi no duwa yoɓude fi ko woni kon yeyde miijite non lagine fo ala lawol ka yata 30 kilo hara fottale ngayka o wi kala dogowo hoore ɗon ko ma yoɓa mi a miijiti si pay ko sare fenante woni ko fi honɗum Alpha Condé no inna ko mana dombuɗi ko to lamarana on no way marɗo no sonka marɗo no inna no mari mais pour quelle raison il s'impose pour vous dire que il faut que mbuɗi nata kayta ha hande musidɓe depuis présidentiel Ludalen woni président de l'IFDG ha hande on yi présidentiel Ludalen no wiya militant et sympathisant de l'IFDG wallidiren heɓe mbuɗi fi o parti si on yi non yi nade kanko woni fewndo ɗo e Sékou Touré a kono kanko laami ha hande on yi selludelen no wiya e menen meɗen faala yo population on wallumen mbuɗi ara ka IFDG a meɗi yiide mais non e humpitike kanko Sidia Touré ko wi ko woni kon wiwde wo e nder IFDG siga on parti ala parce que militant et sympathisant on no wakkili ko gonga c'est réel parce que hande ayay mo IFDG yiɗaɓe ya sodana militant jo maɓɓe auto yeah parce que ida yiɗi quoi ça te va dans ton cœur ça te plaît il y a dolo koy yimɓe c'est de dire il y a des commerçants qui ont profité sur IFDG il y a des commerçants peuls mais c'est mi goɗɗo no inna commerçant ɓe ɓen walli Cellou Dalein. Les commerçants peuls ont utilisé l'image de Cellou Dalein pour gagner de l'argent. On yi montorji ara ko Cellou Dalein est ce que ben yobi est ce que ben waɗoɓe montorji Cellou Dalein ha hande on yi contrat maɓɓe kamɓe Cellou Dalein mais non o andi e haala no weli mais guinéen ɓe go yiɗa gonga en yi fularji yeyeteɗi 15 000 est ce que ɗin ko budget de finance IFDG on. Quand je vois aujourd'hui certaines personnes sortir dire que voilà, certains commerçants ont soutenu Cellou Dalein, mais ils sont profités sur l'image de Cellou Dalein. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Mais hande, on yal Cellou Dalein no yalti, no ya bon commerçant beben, be yetti indian, be doua yobude. Hande on y cellule de communication IFDG no wala fidou, mais jamais. Mais on sait bien, il y a des commerçants qui ont pris l'image de Cellou Dalein, de toutes sortes. Il y a des gens indices, c'est-à-dire des personnes ordinaires, des commerçants infiltrés. Mais il y a tapis de Cellou Dalein de l'occasion. On a vu des personnes qui ont créé même des sociétés de l'eau. Dans IFDG. On a vu ça, des bouteilles qui étaient écrites le moment de campagne. Des bouteilles en IFDG. On a vu ça. Mais dans tout ça, les gens profitent sur IFDG. Mais ande yal Cellou Dalein no wulla fiɗum. Ande da suusi profite de Alpha Condé. Da suusi. Mais non. Boy waɗiri mo marketing. On sait la réalité. En andi gongaji ɗin. Den andi gongaji ɗin. Mais wana gongaji ɗin fo wolete. Sa ibe ina do ko commerçant soutenu Cellou Dalein. Mais non. Cellou Dalein n'a jamais imposé un commerçant de le soutenir. Plusieurs commerçants ont profité sur lui. Et ça soit clair pour tout le monde. Pourquoi je vous dis cela? C'est pour vous rappeler. Je vous fais seulement un rappel en ordre. On fait amica. Et dans mon cas de musique, Sandari, ko ɓuri kon feƴƴude la Guinée, yimɓe buyi profito e Cellou Dalein o muñi. E ke laamu ngon ko ɗum waɗi si mi wi laamu ngon aray ha tawa Cellou Dalein hara o yangaki. So yo jaɓali waɗugol piji go ka aéroport ɗo, il n'est pas imposé. Oy depuis kaɓe empêché Cellou Dalein yaltugol ka aéroport international, la Guinée koni ko polyvalent. C'est comme ça équilibre, ça incline, ça équilibre, ça incline. Pourquoi? Parce que yiɗan ɗo leydi ndin ɓe falanomo hersinde, Allah hersini Alpha Condé Côte d'Ivoire ɗo fo yi. Foppu yi devant les médias. Foppu yi. Alors Alpha, je vais te dire quelque chose.
ay Suleiman Ndiaye le procureur de Dixin ay songi wali waoma kon na data ma kaso. Alpha, écoute-moi, je sais que tu es là, tu me regardes ici. Dandaru de lando Alpha Condé, langandi da suti lang, ardomi wolan. Aïssa Itali Suleiman Ndiaye, procureur John Dixon, sa Itali onton. Kompro si vatamana atakaso, mi anda sino enamma. Yimbe danno baoma, Jane, ministre Jane, onno inete, Ibrahima Condé, hombo kadi. Inol beton buy, be buy beton be misitata do. Ay ben sa ital be ba Alpha Condé ko ben jibatama. Be renverser pouvoir ma. Fana bew. E teteton. Ka assemblée ande o yiko fe ikon. Assemblée o nyande ko sonko. Nyande be fotti o ko sonko. Be wowlata be seda hara be pirale. Nyande be puchondira. Mi ala na on hakkunde lagide do wulbidi hakkunde Allah. Damaro. Ino tombe bus damant be wailita pouvoir Alpha Condé. Ça andi non. Hey. Alors que pouvoir militaire taone arde ça je vous rappelle hein. Le pouvoir des militaires arrive en Guinée. Quand il était comme pouvoir militaire, il se défend lui-même. Hein. Il dit la Guinée n'a jamais connu un coup d'État, la Guinée n'a jamais connu le pouvoir des militaires par un coup d'État, c'est pour se défendre. Ah, mais alors non. Alpha Condé, ça fait pitié. Je vous dis, hein, là où je le vois actuellement, il est en Kémo. Mapi. Alpha Condé no mapi. Honno gerdata no sortondirira e di bandiji wondi bawo makko. Wallahi, je vais vous dire quelque chose, c'est comme Fatou Niel aujourd'hui. Un exemple, il n'y a qu'à pouvoir wonda. Je vais vous dire, moi je vous donne des exemples, hein, comme Fatou Niel qui est là aujourd'hui, qui dit que voilà, Alpha Condé c'est mon papa, moi j'ai défendu les RPC, Johnny. Anda wondi l'amour, tout va bien. Pourquoi tu laisses ton pays, tu vas jusqu'en États-Unis pour prendre une carte de réfugié? Anda gollu de lando lady. Tout va bien. Pourquoi laisser ton pays aller ailleurs en aventure? Les gens doivent être très intelligents. Ande, wana wondo dogu de donc exemple fati nyole. Min la wala ni RPC, Alpha Condé, nyonya. Oya Amérique, pourquoi laisser le pouvoir en place si tout va bien? Mais écoutez la réalité. Pourquoi sortir en Guinée? Parce que quand tu travailles avec un président de la République, et tu sais que le président il est avec toi, et vous êtes ensemble matin comme soir, pourquoi laisser ton pays aller ailleurs? C'est parce que c'est des faux débats. Donc, penale maɓɓe ɗen no ɗuuɗi musidɓe. Hino ɗuuɗi. Ɓe fenay. Moƴƴa. On fami ka penale maɓɓe ɗen hino ɗuuɗi e nder la Guinée. Anda golludude laamu. Hande laaɓani jama on fo ñeeloy utilisa inde Alpha Condé nden fiyo heɓu mbuuɗi. Ɗum ɗo laaɓani Guinéen ɓe fo. Et avant aujourd'hui on avait dit tout ce qu'il dit c'est assez faux, c'est pas vrai. Mais il be mon petit qui est réel. Donc comment il be yejjita be andi ton ko be wola ta kon fo ko penale ko don tun dogini mo parce que elle a couru parce qu'elle a perdu l'espoir, elle n'a pas le niveau des études, elle n'est pas compétente et elle n'a pas de bureau à Kaloum, elle ne peut pas ni jama woka ka justice o gollata woko avocate. On a vu Damaro, il a démenti cela. Il a dit elle n'a aucun bureau à Kaloum. Et on sait avant aujourd'hui, on avait dit sur cela. Mais elle n'a rien. Elle n'a pas son diplôme. Quand on y a des gore au Guinée, il a formé un parti politique. Je dis en Guinée, il y a des foutaises. Il y a des foutaises en Guinée. Banalement, quelqu'un peut venir faire un parti politique et puis ça passe parce qu'il était à le moyen. Ça ne marchera plus. Donc, musidɓe mo inni no golludude laamu
a wawata accude laamu ngu doga yaha. Surtout qu'Alpha Condé won do ni woko eli. Pourquoi laisser la Guinée aller jusqu'en Amérique en se plaignant? Donc, la réalité là, la vérité continue en Guinée. Gonga kangoni joku de Guinée yembe ben itido nabi yeso. On famu de? C'est gagné mou. Mi andintin na on feundo do. Awa gardi be buika présidence préparé. Surtout, gardi be soso be ben. Onon be soso be. Wonu be ka garde présidentiel Alpha Condé. Hors de ces mercenaires. Si be wara leobe yotaya. Ano sabondu. Alpha Condé bi ko yete consixioni. Wo onon soso be wonbe ben ka armée. Hidon fala défendude au parti PIP. Kanko Alpha Condé o humpitike. Wo hidon fala immintingol au parti PIP. Parce que Alpha Condé ko fodi on kon fou ko penale. He awede mi dano wolu goldun do fewndo do kono ko mami wola non. Alpha Condé non solution makko ko pucingol taw cadre be soso ben. Ale non ko mi torto onon cadre be soso jandu be karme. Wade rappel an nord fewndo do. La ngandi non idon heda de lango do ngandi kadi ko mi woni on kon wolande ko gonga. Wayon fala ma immintinde o parti PIP. O aray pucingol onon cadre be soso ben karme jandu be ben. O sokay buy, o muncay buy, o sofinay buy. Si konno on suma, men yalta men walla men dari dayo. Yes. Yimbe ben humpitaki, ko sabo non Alpha Condé lanciri di Breka. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Awa ko dun non mi arata mi jittitana ondo joni fio labango. Di Breka o humpitike ko yete kon baskot lanyi be wonti data e makko andi taggendi bare. Be humpitike non joni RPZ be ala poa e nder baskot lanyi. O humpitike kadi o wawata wontudude kuntigi baskoton. Sabu on dun non sabu sukabe baskot lanyi ben andini alaji Sekhuna Suma ko bawo makko be woni kono ko si tawi o wonti data e Alpha Condé. Maintenant Alpha Condé a imposé beaucoup de choses au taille Marsata. Au taille promesse di Marsata o des son baskot lanyi. So be no wadi rappel en nord. Be ni hande kadi be wawata soutenude RPZ e nder di Breka. Be wawata soutenude, c'est-à-dire kala on tagado ma Alpha Condé adde nder di Breka. Jonnon be ni fita soso be mayu tu hara parti politique. Ala be haldi joni ko be imminting o parti PIP. Joni non tawate kadi o parti PIP. Hara wana cadre Alpha Condé hay goto ardotodon. Maintenant pour déstabiliser di Breka, c'est de casser leur maison. O ari o libi chudi go sans avertir. Be ari be okki chudi go 24 heures. Be ari be okki chudi go 72 heures. Ari be wadde renyoji fi immintingol on parti PIP. Be tay joni Alpha Condé. Maintenant Alpha ime ben no pose des questions. Pourquoi Alpha Condé o diwi Conakry foppo ya adi Breka libugol koya. C'est pour vous déstabiliser. Ko fita on imminting on parti jonni ndiron juude wawon parce que on humpitike kombo ni Alpha Condé on soso ben fo andi qui Alpha Condé. Ça devient la réalité. Maintenant, pour déstabiliser les sous-sous, c'est pour casser vos maisons. Aïe, quoi, la vela tang. Yon bon, Alpha Condé, Olivier Menchoudi ding, on y problème, on, nana titirini, no yal titirini. Kofi yo John non ko yete comme débat. Johnny ko anini on wana fi, imminting golon parti don. Ande ko anini on kakawalo, kakanyamo, kakawalo don anini on sabo nou parce que o déstabiliser programme du monde. Alpha Condé ko bandi ko sabu dun don o libiri chudi din don ha boke o ya boke o liboyi parce que ande wandi makanera wana ile ko de makko o ata convaincre ko de Alaji Sekhuna Suma. Maintenant pour vous rappeler o taifi déstabilise gol programme soso beben fita be waaw immintingol o parti PIP ko yo ya o liba chudi mabbe din di Breka. Donc, Andy, Alpha Condé a tori pour déstabiliser l'IFDG. Je vais vous dire, mais il n'a pas pu. Ouarita o libi chudi commune de Ratoma pour déstabiliser l'IFDG. O taille Marsata. O libi info, o taille ça ne peut pas marcher. O yel titi.
o sattinani commune de ratoma on piiji buy o acciti soori piyoɓe yimɓe jatta ferokaje e nder commune de ratoma ɗum ɗon fof ko fi déstabilise gol yifteje o tawi o gaynata ɗon andi so yi Alpha Condé wi e nder duuɓi ɗiɗi y aura pas un parti politique en Guinée ko siga ɗi plan ji ɗo woni trasude ni woni woni yarde zigzag o sasiri joni noon komi torto sosoɓɓen Allah waɗi Alpha Condé falaka immintinnon o parti PIP are on foppu mon ka IFDC wonen parti goto lagine fop parti goto lanɗo goto gagni ɗon contre Alpha Condé sosoɓɓen wona ɗon forestier ɓen wona ɗon honno wiyete tout le monde je vous dis accon natugol e jouer Alpha Condé ɗi ɗon andi noon on kellanima aussi mo jonnude mbuuɗi ka joni mbuuɗi ala mbuuɗi moni kobiri barañon wule lanni wo wule barañon ko ɗum o wi on friya wule barañon donc ko torondirɗen onon ton fof jeejam e wiya on kadi yon wattan yila moƴƴa kono woni ko wattanirto yila moƴƴa ko andintingollon telen ton ka wonirɗon ton si on wattana lila Alpha Condé déstabilisa yon en un clin d'œil ber ko yitere udditoto on bo jon non ko men toroto on foppu mo ko yon immo lagine fop déjà lagine fo ko selludalen wonani ɗo non yo heege ngen aroy ɗo hara woɓɓe yanay parce que tifoyti no arande o nawnare ɗoyru no arde lagine ɗum ɗon kadi mi avertisa yon hara mo yiɗa wonno ɗojja oho hara ka yiɗa o andi ko non addata nden nawnare ɗoyru ɗum ɗon kadi mi haalanayo he la ilaha illallah lagine nawnare ɗoyru no arande on c'est à dire ko heege ngen non memminta ɗum ɗon heege wonange ka nder reedu mo hara a yiri ñamete o sa wippike ça soit clair awa nawnare heege no arande o lagine ko ɗoyru nge fuɗɗorta haray noon diaspora ɓen ko tora ko wattangol yila moƴƴa e memidirgol e population guinéen parce que nden nawnare ɗoyru wonde arde ɗon wana sama kala dey ko nawnare heege memminayge ɗoyru si ɗoyru ɗum noon tiiɗi a heɓoyay ko yete kon tuberculose ɗum noon aray ta jaɓu welede de parce que sa heɓi ɗum ɗon ko gastrique woni transformate joppe maɗen e ɓernde nden bona on suma noon haray ñande o ñande ko labutane donc guinéen ɓe heege ngen no arde singe arile garde ay probléme jon noon wata maayu hara ko heege hara a wawata c'est à dire si ɗoyru ndun aroyi a wawoyta ha heɓugo respiration moƴƴo hara wata fofude hara sa fofi ko karan hara karan fofirta sa yawoy ka labtane a yewtay tumɓe yama opération 5 millions sa ala de a opératake sa ala 5 millions ɓe memata ɗum noon kadi ko ɓe opérirtama ko fi ƴettugol matériel o e ma moƴƴoy koye ɓe naɓa ka laboratoire opérado o ma e donc e nder mum guinéen ɓen kay no doit andutude ɗum ɗon maintenant pour se défendre avant que ça guinéen ɓen no doit immade ko yette ko waɗugol soulèvement populaire yaw ngaka pale guiné fap inna ko départ Alpha Condé au pouvoir si ɗum woppi jama on yay ko ɓenata confétéré ndiyan aray no feeti donc ko torondirɗen fewndo ɗo ko yo jama waɗi ko yete soulèvement populaire ko ɓuri yawde si ɗum ɗon waɗali e nder lebbe ɗiɗi si yewti ton on yay ko kirɗi lagine ko yurme sabu na sori ɓe jettita e laamu ngun soriɓe ɓe jettita e laamu ngun e waɗa lebbi ɓe organise élection yes ɓe itta e Alpha ɗum ɗon non ñande o abbe o salaire maɓɓe Alpha Condé no formi payle jantal manije ɗe wawata yoɓude o halfini damantan Albert Camara ko damantan taw ɓe attoto haɓɓude ɗen payle ɗe mi ɗon ɓe haɓɓay mo ha o yora ha o acca fofude ɓe piya mo e pikoppuwal ɓe dewta ɗon pinere
ko mi ngaalani on o yi'ay ministre ɓe ɓuyno haɓɓa ɗo haɓɓa ɓe haa ɓe naaɗa ɓe jonnara dampere si ɓe yoɓaka mbuuɗi maɓɓe ɗin o yande sondari quand Alpha Yaya ne parle plus, quand Samori ne parle plus, aujourd'hui le camp de Kindia qui est le plus puissant, Alpha Condé n'a pas nobe hay migije o n'a pas nobe Kindia oronki so intervention rapide ko yette kon intervention rapide ben ko Kindia woni les parachinois ben ko Kindia woni ben non si mbuudi mabbe din yahaali kalisiji mabbe din si hewtaali be ben ko jonte didi jonnimo si be tippike kono akiri ko quartier yele taw be muncata si be fecca sey toure Alpha Condé andana ko sama kala donc musibbe wonbe darde pay ko sare haray jama on ko yo wakkilo ay non don andi e samedi aro en wodda hande mi sikki de mercredi no e samedi aro on yemtere no yaawi haray présidentiel dalen wada yewtere kadi haray jama on kay no noddita to moƴƴa orado moƴƴoro haray nayon tultu ka yewtere présidentiel dalen do andi no wonde nafa do wonde teddungal ko yewta kon kay no nani hino famondira ko hunde wotere wona on fami donc haray jama on no andi kambe tele mamun ni ko anini be ton fewndo do ni wo kambe mamun ko jangugol fi vaccinugol yimbe e resansugol yimbe mamun yalte dim programme uji terte dim piiji son tertaaki dum on heɓa problème jama ɗon humpa ko ñalli kon sigiri hande wawi ngollude ɗum fi on wawa famude on yi ka eyno sigiri jama sigiri ene aduna e ja mo yahaali wo nanay sigiri kamen andi ɗon sigiri hey jama ande sigiri no waɗi barasi ayay koloma sigiri awi ay koloma marché hande ayay bambeto ande ɓe waɗi baras o promesse ji Alpha Condé ɗin ɓe ronki o fodare ji Alpha Condé ɗin ɓe ronki jama qu'est-ce que vous en pensez dans ça sigiri ɓe nuno me yi dabola ɗo ko sigiri ni me yi dabola me yi sigiri hande mijite ɓe wonnoɓe kellande Alpha Condé fi mbuɗe wonnoɓe fubbade loope ɓe wonno fubbade ɗin image jino ɗo loope si mi addaldi ɗo hande mi adday ɗi jango e nder loope fi waɗangol Alpha Condé campagne fi loope fi waɗangol Alpha Condé gereji makko Allahu akbar waɗum no hawnine hino yurmi ça fait pitié dans notre communauté guinéenne no yurmi kono noon mi haalani on ɓeɓe kankan ɓe wanno torare Allah ɓe janguno kamilu on ɓe wi'i ka juulirde maɓɓe ɓe wi yo Allah addu lanɗo nafay ɗo ɓe wi e nder kankan ɓe jangi Qur'anare nden ɓe huɗi Alpha ɓe wi andi ɓe jaɓi mbuɗɗin ɓe ñaami ɓe Alpha Condé gollanali ɓe nomali ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ka laamu ɓe wi hunde wotere yo Allah itto Alpha e laamu ɓe innita Alpha andu ko jokki ko ɗum ɓe huɗi andi ɓe wi kamɓe kadi o ɓe ala wartindirde kono ɓe janga e Qur'ana on ɓe huɗa Alpha on yino ko ɓe jangi kon ɓe yaltini ka réseaux sociaux ɓe yaltinali ɓe wi tu o ɓe jangi o yo Allah addamɓe courant wona facile o wona facile e nder kankan ɓe huɗi Alpha Condé ɓe inni Alpha nelime yo men sakko Alpha Condé e selludalen a defi men albala yalla itte laamu yalla jiiɓe ko ɗum ɓe torani Alpha Condé Alpha tu m'écoutes bien on t'a fait malédiction à Kankan donc je te rappelle c'est là sans question ɓe huɗunoma sere kore biredi mankay mi haalanno ɓe ato hewtude hande minni ɓe ñaamay tunkori ɓe tappay tunkori e tugiye ɓe yara ɓe ñaamay loko si ɗum woopi kamɓe e birediwal ɓe nanay inde yo sere kore waynodire ɗum yo sekkode ko birdi na birdi hakkude Allah oɗo e biredi
sere ko yo sodo terto dum biredi o walline wana fimo onon e biredi dum ko yon terto ay bata donc nder mun jama ko yon président surtout fulbe fuuta be nini ya be pullo no watti Bamako la bandu ko ya wattu ila de ko ya wattu ila moƴƴa be yida watti dolo kalabado e nder lagine be sikka ala kala donc wattu gol ila moƴƴa ona président wona kadi compétent on fami ka so wattana lila e dum don on hebay problème jano on fami donc hande fulbe ben watte cionci siga dum do yalton nan ni Alpha Condé kon be wiwde o ko pullo hadi be beba biredi ayde be no fala yawade ne o ko pullo futa hadi beba biredi sere kore ko Alpha Condé ardi ka na kanko yonko lando Alpha Condé gayni toto ko fuddi ko diya leƴƴi luttudi nane moƴƴa na ono nginni men accu Alpha Condé gayni to ko fuddi ko gayntuto o wadana on kaleta o wadana on sopiti o wadana on goudron o wadana on terrain entre Kindia Zere Kore akanka o gayni toto ko fuddi ko menen ngalani o gayni toto golle makko den nani na don feeti awini don jawdi ma dum arayno taw arayno ni taw ko kala wondo yawade selludalen manin kabben puucinayno ma o jawda vous comprenez cela awako Alpha fuddi ko lagine il va finir ses projets avec ses Chinois o gayni des projets makko ngi risi fama don puucina en be ayona hayona meden baawo dum aray jama sago Allah sago mon aray do ngandi fewndo do jama foppu no welti welo ay lama Alpha ngum fewndo do ngu jibike aray ko mi torto jama on ko be accu Alpha Condé gayni to ko fuddi ko ko ka na kambe andi jama woldira nen gonga tan campagne ala ko en hebali do fulbe en yennama en piyama en sokama en destabilisama okay en tay ngala affaire ka Alpha gayniti ko fuddi da ko mi ala non désert ko on paacho ndiray ton fi biredi no yurmi aray labe ko satti bilita yaltin tampere men den dey pita kala ka biredi wal moƴƴinte ko pita menen pita men sokay biredi moƴƴintaaki ananu tappalappa no weli ko farin wodi moƴƴine farin laginay don gayna mi haali mi inni si tay do mari opérateur économique men anday si Alpha Condé si ko capable men anday mi si mi goddo no bungana pullo fuuta e nder lagine dum no hewtanammi ka Musa tammi metti parce que be koy hoore men be wuri yeyowo jande no wayi bungande yeyowo firiperi on no wayi bungande andoto hikka hombo woni hombo si tawi dendi liwlitaka e hoore pullo fuuta musi no satti kono ko yo munyi ko yo wakkile wone kadi hunde nen kadi wakkile moƴƴa no si wakkilama piji di wonay free. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdullahi Robalde jale ko komini bintari mele tabu sulu America New York ko sono do woni ko naati do hande kadi saabo do hiwra goldon lando be na dal lando information joko mi fetti nambe di haray abede hala problème ti hande kadi wono woni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdullahi Robalde musidɗo mon wodo jonde kumpisen hala problème ti do hande kadi sa afodi do haray on yafoto hari mi heɓaali tan ko joni mi wawi ede ɗo mo ɓemɓe yewtay salama yafogol ko sa on tinti kon mi horiki on mi landiki on con e jankare ko on ɗon en noon minen ko jam min woni kadi mboɗi Amérique ɗo haray hannde ko talata capanɗe nuwel goto innetendi mois de mars 2021 wono woni noon kadi a haray ko 16 talata 16 sabbodde suumaye haray suumaye no ɓattare ɗum a haray 3 heures on e mana 15 heures on leere Amérique ɗo New York feƴƴiri toon ɗo min tawi 17 leere on pooɗi ke fota ko noon yafoto wono woni
woni noon kadi haala jinneɓe gamana settelon kikiɓe Ziguinchor capantati e jeetati Ziguinchor ko région jeeyaɗo e Sénégal wona woni noon kadi hara jinneɓe o hara helle ka meɗen fuɗɗore lagine ɗum le yaaki o parti Sidia Touré e feere hiɗon anndi Sidia Touré yahino Côte d'Ivoire o fokkutno saar ko o yilta o hetno passeport on tum o yalti mi ɓi lebbi tati jooni mo Côte d'Ivoire ɓe noddudemo Côte d'Ivoire kanko Sidia Touré o président IFR ɓe landimo lande ɓuy ɗolli ko fiyon ɗum ko yoytori Elhadji Sellu hiɗon anndi balɗe no feƴƴuno ɗo ko yontere waɗi Elhadji Sellu wino fof ko yo yiitudu wona mo jobbere wotere ɓe ka société civile ɓe ka syndicat ɓe ka opposition ɓe ka FNDC fof yo wonu mo jobbere wotere fi sakkugol wolanɗo leydi ndin e waɗugol ko fokkintiri ka meɗen toon awa ko yowiti ɗum ɗon ɓe nandi no Sidia kon ɗum woni e konko Sellu wii o inni hon ɗum kanko Sidia o wii Sellu dalen na gooto yaltinomo ka FNDC ɓe yeetinomo woto o yoka wote o diri o cikki o yawti ɓe o yahi élection ji feƴƴuɗi ɗin wo kanko Sellu o mara ko yotaɓe hannde ko yowtori ka FNDC ɓayna goɗɗo yalti non ɓe ala ko ɓe yewta Sellu fii ɗum ɗon nde ɓe yeetinomo taw yahu o wino ɓe annda ko kanko Sellu anndi wawa hino ko ɓe haynino kon e hino ko ɓe hulno kon e hino ko ɓe wona takkaade kon woosi Elhadji Sellu ine hannde fof jogondir wo koye sama kala woni c'est bon min haala Sidia min mi haalani noon Sidia ko sowdaɗo haalanni Sidia il travaille pour Alpha Condé. Ça soit clair pour tous les Guinéens. Pourquoi je fais passer cette méthode, cette message? C'est juste pour vous rappeler. C'est pas moi celle qui donne ces messages. Sidia, connaît Alpha Condé, 100%. Ande si tauno, celle de la yawno se couture direct. Ko Sidia atotono arde wadgol escroc yagal, il dit que je savais. On y, combien de fois ils sont malhonnêtes, les Sidia. Les personnes qui viennent autour de Selou Dalein, c'est des personnes qui n'aiment pas le président Selou Dalein. Kambe, opposant. Et qu'on fait en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des oppositions au rôle de ton mais non? Et fermi, mais on comme parce que les participants. Du coup, comme il y a l'anta Jamao, Sidia, Hala Mako, Anadial, FNDC, comme pénal oniton. Donc, il n'a qu'à laisser de dire que les Guinéens de venir faire ça et ça. Laissez les Guinéens avec Alpha Condé. Au Koriza Behayona. C'est ça. C'est ça la vérité. Ake Alpha Condé au Koriza Guinée. Sidia, c'est des personnes vendues. Ce n'est pas des politiciens. C'est des politiciens ratés. Les Sidia, les Baouri, les Lansana Kouyaté, les Pades, Dr Ousmane Kaba, Faya Minimono. Bedo fop Selou Dalein no doit terta de be ya yadu mabbe. C'est-à-dire, ce que le président Selou Dalein doit comprendre, il ne doit pas aller envers eux, c'est qui doit venir envers lui. Vous comprenez? Ande, fop nande ko Selou Dalein tout marden. Yo terto i laifuji be ya yadu munko en fait. Vous comprenez? C'est des personnes ratées. Quand on a FNDC wa débat au Selou Dalein, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien absolument, aucune réaction. De national, international. Donc, ça m'énerve quoi. Ça m'énerve, franchement. Un Sidia Touré qui ne connaît rien dans l'histoire, sauf mentir et manger. Quand on Sidia Touré, là, il a... il a foutu en Guinée. Je vous dis, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Donc, les Sidia, les nouvelles de Sidia, moi, quand je ne parle pas. Mamadou Sillain, wado be vidéo arako 9 personnes d'arata. Abeyon, 9 personnes. 9 personnes. Yurmi, ça fait pitié. Ça fait pitié encore. Je vais montrer ça, vous allez voir. Yurmi, bedo fop.
Be fop wonɓe ɗo ɓeɗo fof ko selludalen jawni fima. Mais on va pas comprendre ça aujourd'hui. Ko nyande selludalen woni président, yimɓe ɓen humpitoto ɗon ko homɓe woni ɓe. Ndare o ko chef de file de l'opposition 9 personnes woni mo ndarde yimɓe jeenayo. Ndare penale, ndare démagogue yagal e nder leydi. Donc ce que je veux dire aux militants, des sympathisants de l'IFDZ, FNDC yejjite, les partis politiques de la Guinée waɗeɓe à part. Selludalen doit suivre son schéma. Yo jokku haaju makko ko ɗum ɓuri moƴƴude. So waɗali ɗum ɓe nyande o ɓe jiiɓamo, ɓe jiiɓimo ɓe falete mo kadi jiɓugol. Vous comprenez? En privé, peut-être, quand ils parlent, ils vont faire semblant qu'ils sont avec Selludalen. En public, il fait semblant que, c'est-à-dire, Selludalen doit accutude ɓe. So accitali ɓe ko ɓe haɗata mo piiji bus, il doit se éloigner aux certains opposants de la Guinée. Parce que ko kanko ɓe woni opposade. Donc s'il ne fait pas attention avec ça, ils vont toujours le mettre dans le danger. Donc ko ɗum wonder to haray commentori koto sellu ko yo terto o parti politique ɓe fenande. On kafa golle. Si on kafi golle, on kafa idée quoi en fait. Et ko kamɓe doit arugol fait président Selludalen. C'est pas le président Selludalen qui doit aller envers eux. Afame ko ɗum ɗon doit wonugol. Donc ko mi torotoɓe ko ɓe wonu vrai ɓe sela on programme ɗon. Yo ɓe tertomo no ɓe yirimo non. Si ɗum wopi haray ko problème. On fami ka. Donc c'est ça que je vais vous dire. C'est ça que je vais vous engager dans le schéma. Donc, comme torto jama on ko wonugol vigilant et prudent. Wona engagé, wona yimɓe wakkiliɓe selon ɗi parti politique ji la Guinée. Ɓe fus gayna. Hay hunde ala ko ɓe wawi waɗugol sina penale jane. Wolugol piiji ɗanda ndawre monta. Sidi ano mari ko jonna ide Guinée enjo. Nomado. Les hauts ministres, mi anda hauts représentants pénales. Donc, ils n'ont rien à nous foutre. Ils n'ont rien à nous donner comme des leçons. Donc, Sidia, Mamadou Silla, Kanandi Tataïbe, je sais l'Udalen Tertobe. C'est très important pour nous. Moi, c'est ça que j'ai à vous dire. C'est ça que j'ai à vous dire. OK? Ça soit clair. Donc, un petit nom, et chaque fois et chaque jour, on va dar 2 heures de temps de live. Païkou Sare, Païngal Labangal, Nantungalinde vous donne des informations tous les jours, sauf les dimanches. Donc, Bewado Bedo Birdi, Wata on Jokube. Bewado Be Birdi, Wata on Edobe. Il y a beaucoup des opposants guinéens ko Birdi. Ko Birdi. I don't say ko wadugol Birdi, ko yimbe ben achube. Ko yimbe ben tertobe. On fami ka, ko yimbe ben tertobe. Directement, on fami, ko dun don wonata hunde waɗore piiji wonɗi clair ko président Selludalen woni président éli ko kanko jokketen ko kanko yiɗi guinéɓe ɓen ɓe luttuɓe ɗo fof ko polyvalent ko ɓe falano ko watta président Selludalen participe ɗi élection ji ɗo ɓe jiiɓa noon parti IFDG on. Donc ko ɗum ɗon luttata e nder gonga kan luttata e nder réalité ji ɗin haray meɗen tori on fof wonugol mobilisé et déterminé. On fami ka ko ɗum woni ko nafata kon ko ɗum woni ko wallata guinéɓe ɓen fof haray ko ɗum ɗon men tori on fopp mon wata on jentoɗi partiji politique fenandeji de. On fami ka haray ɗon andi chaque jour on a 2 heures de temps de live. Je vous embrasse, on se retrouve demain soir Inch'Allah. Bye bye.